Amis auditeurs de Radio M, marhaba bikum, aynama kuntum wa haythuma wujidtum. On est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Doing des pas du tout, de Marana Saktin. Je me suis emmêlé les pinceaux. It's Corona time, it's Marana Saktin time, mais non pas du tout Doing des je crois qu'on fera ça demain ou après-demain avec Jumia Food, Inch'Allah. Si ça se fait. 021 78 24 45 Marana Saktin رقم 47 وتحية لناس غردايا ولاية 47. مرحبا بكم كامل. Je suis très heureux d'être avec Amira Boujmaa comme d'habitude. مساء الخير حمزة ومساء الخير قاعد نشوفه فينا. مساء الخير Amira. Docteur Hamdous est avec nous aujourd'hui du collectif Amana. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est la première fois qu'on reçoit un invité chez nous. Vous allez comprendre pourquoi l'heure est grave. Est-ce que je peux dire ça, docteur? Du moins préoccupante. La situation est préoccupante. Nous allons parler aujourd'hui nous allons essayer de tenter de courser un peu les prémices d'une éventuelle reprise, d'une éventuelle deuxième vague du Covid-19. Nous allons un peu décortiquer la situation en Algérie et pas que. On va aller voir du côté de l'Arabie Saoudite qui, elle, souffre clairement et ouvertement d'une deuxième vague. Depuis quelques jours, l'Inde aussi, l'Amérique latine, la Turquie aussi un petit peu. Donc on va voir tout ça un peu ensemble. Mais avant ça, on commence par le bulletin d'information de Amira Boujmaa. Amira Boujmaa, donc un point. J'ai un petit retour, voilà, c'est bon. ماذا سجلت وزارة الصحة اليوم؟ C'est quoi le سجلت وزارة الصحة زميلي 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة وسجلت بالإضافة إلى 8 وفيات جديدة وامتثل 82 شخصا للشفاء حسب ذات المصدر ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 10265 وعدد الوفيات إلى 715 بينما عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 6799. نروح لتركيا في الجزائر. ماذا أعلنت السفارة التركية أميرة؟ أعلنت السفارة التركية بالجزائر يوم أمس الاثنين فتح باب تقديم طلبات الحصول على التأشيرة وفيما يخص شروط الحصول عليها أشارت السفارة التركية أنه لم يطرأ أي تغيير على عكس ما تم تداوله في الأيام الأخيرة. وأعلنت السفارة الجزائرية بأنقرة عن برمجة رحلتين تابعتين للخطوط الجوية الجزائرية لإجلاء الجزائريين العالقين في تركيا وأوضح نفس البيان أن رحلتين تم برمجتهما يومي الخميس 11 جوان والجمعة 12 من نفس الشهر انطلاقا من مطار إسطنبول. ماذا أضافت السفارة؟ وأضافت السفارة كذلك أن توقيت المرحلتين يكون كالآتي: يوم الخميس على الساعة 5:35 مساء والجمعة في حدود 4:45. ونذكر أنه في عندنا أيام فقط تلقينا خبر وفاة 5 جزائريين كانوا عالقين بمطار تركيا، واحد منهم كان مصاب بالسرطان وبعد عرفوا بعد وفاته أنه كان عنده كوفيد-19. نكملوا في موجز أنباء نهار اليوم. أعلنت سفارة الجزائر بأبو ظبي في نفس الموضوع في الشروع باستقبال ملفات الجزائريين العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت في بيان كذلك أن المستوفين لشروط الإجلاء أنهم مدعوون لإرسال ملف طلب الإجلاء الخاص بهم حصرا إلى البريد الإلكتروني الخاص بالقنصلية العامة بدبي. محمد أساعد الوزير المستشار للاتصال الناطق باسم الدولة ماذا فيما قال؟ يخص العلاقات الجزائرية الفرنسية قال الوزير المستشار الاتصال الناطق باسم رئاسة الجمهورية محمد أساعد أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا جيدة خاصة بين الرئيس عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون. وأضاف أنه خلال ندوة صحفية أن الرئيس الفرنسي ماكرون يحمل نوايا طيبة في تعامله مع الجزائر، غير أنه هناك لوبيات فرنسية معروفة وذات مصالح مرتبطة بأطراف موجودين في المنطقة تكن حقدا للجزائر. ويعني نشوفوا أنه هذا التصريح جاء أيام بعد ما قررت الجزائر استدعاء سفيرها في باريس للتشاور عقب بث قناة عمومية فرنسية فرانس 5 لبرنامج الفيلم الوثائقي الجيري مون امور. دونك لو كان نروحوا نشوفوا ولا نتحثوا على لي رياكسيون في لي ريزو سوسيو تاع الناس، يعني الناس ما فهموش. من جهة
كانوا يظنوا أن العلاقات أزمت بسبب فيلم أو بسبب عمل صحفي. ومن جهة واحدة أخرى نشوفوا محمد السعيد يرد على كل ما يقال حول موضوع العلاقات وتأزمها. Merci Amela. Donc on attaque le sujet d'aujourd'hui. Qui m'a dit Amira Boudjma, on a 111 nouveaux cas qui ont été enregistrés dans les wilayas de Blida, Alger, Tissimsilt, Batna, Gardaya, Ourgila, Sétif et le Djilfa. Jusque là on a 10 265 cas, donc 23 cas par 100 000 habitants à peu près. Ça c'est les chiffres officiels, hein, bien sûr. Donc 715 décès pour 6799 guéris. Donc un peu, on va faire un peu le point dans le monde aussi. Il y a 7 millions de cas, donc plus de 400 000 morts jusque-là. Progression galopante en Amérique du Sud. L'Inde connaît une virulence encore de l'épidémie. Pardon, l'OMS nous dit est très clair là-dessus, qui nous dit le virus n'est pas prêt d'être vaincu. Donc on n'a pas encore de vaccin. Au Brésil ou en Arabie Saoudite aussi, l'Arabie Saoudite est touchée clairement par une deuxième vague. Donc je crois qu'il y a eu par jour, il y a jusque-là 3000 cas par jour, donc il y a 120 000 cas. Jeddah a été remise en confinement, donc à 15h c'est fini, hein, couvre-feu à 15h. Donc d'après les spécialistes en Algérie, un peu d'après le spécialiste et les spécialistes, nous avons un spécialiste qui est présent avec nous aujourd'hui justement pour ce faire. Il y a un petit risque de remontée à Sétif. On sait que voilà, les gens ne portent pas de masque. Vous pouvez lire ça sur l'APS ou sur d'autres supports numériques. Donc nous mettons un petit peu à chercher, docteur, les prémices d'une éventuelle reprise du Covid-19, une deuxième vague. Qu'en est-il pour vous, vous qui êtes spécialiste? Merci pour cette introduction. Bon, en fait, je ne suis pas spécialiste du Covid, hein. Je suis ni virologue ni immunologue. Oui. Moi, dans ma spécialité, je suis néphrologue. Effectivement, on est confronté au Covid comme beaucoup d'autres médecins et spécialistes. Dans notre cas, pour la dialyse, hein. C'est Oui. ce qui nous concerne particulièrement. Maintenant, en tant que membre du collectif Amana, collectif de médecins, et qui aussi travaille étroitement avec plusieurs personnes dans les réseaux de solidarité Covid. Donc, ce qu'on a remarqué ces derniers jours, hein, vraiment au début du week-end, quoi. Donc, on était d'ailleurs surpris, hein, du nombre de consultations qui a flambé, hein, au niveau de l'Algérois, nombre d'hospitalisations et même le nombre de patients en réanimation. On a vu effectivement qu'il y a eu une bonne amélioration pendant une bonne période. Après, c'est légèrement remonté, ça on s'y attendait. Mais ce qui est surprenant, c'est cet afflux qui reste quand même inquiétant. D'ailleurs, pour vous dire, on a eu du mal à caser un patient, quelqu'un qu'on connaissait, parce que quand on a contacté Bni Msous, c'était complet. Oui. Donc il a fallu chercher, Kouba, c'était complet. Et donc voilà, Zmirli, c'était complet. D'accord. Et Alors que- Bab Loued, c'était les dernières places. Alors qu'avant Voilà. ça, c'était pas forcément Ah non, Alors le cas. que excusez-moi, le confinement était justement pour réduire cette courbe et pour permettre aux hôpitaux et aux centres d'absorber le D'absorber. maximum de. C'est ça. Donc Effectivement, quand de on pas voit être le- dépassé par ses capacités, effectivement. Bon, il y a aussi même Qatar, c'est complet. Qatar qui avait diminué, mais on va dire comme c'est un centre référent, il gardait une forte activité. Oui. Mais là, c'est un nouveau complet. Ils sont obligés même d'attendre un jour pour hospitaliser des patients en attendant que certains guérissent pour libérer. Voilà. Ce qui est peut-être le plus préoccupant, bon, on sait très bien que beaucoup de gens sont contaminés, sont porteurs, soit asymptomatiques ou des formes légères. C'est que là, par contre, effectivement, ça reprend un peu le scénario qui s'est produit au début chez nous, c'est qu'il y a plus de formes graves. C'est normal, il y a plus de gens contaminés, donc in fine, plus de formes graves. D'ailleurs, Mustapha et à Bni Msous, en réanimation, c'est vraiment surchargé. Et ils ont même une demande de masque Décathlon pour pouvoir mettre les personnes sous VNI, une technique de respiration. Et quelles seraient justement les causes de cette reprise? Est-ce que c'est la tendance vers le déconfinement? Est-ce que c'est le non-port de la bavette ou là, le non-respect des gestes réflexes? Oui, bon, le déconfinement en soi n'est pas forcément une mauvaise solution, surtout que les indicateurs étaient favorables pour ça. Il y a aussi la situation économique qui
peut être vraiment dramatique, donc on peut le comprendre parfaitement. Même nous, dans notre collectif, quand on a discuté longuement et on a essayé de voir un peu les chiffres, d'étudier, de voir, on trouvait que c'était le moment de commencer à déconfiner. Maintenant, le souci, bon, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ça colle un peu avec l'Aïd. Déjà. D'accord. Ça peut coller avec la période d'Al-Aïd. Il y a aussi, bien sûr, un relâchement. Le déconfinement peut être la solution, mais à condition qu'il y ait les mesures nécessaires pour accompagner ce déconfinement et la rigueur aussi qu'il faut. Donc, il y a le discours qui doit être ferme. Il y a aussi, on va dire, les mesures d'accompagnement, que ce soit pour fournir les masques aux citoyens. Et bien sûr aussi, il faut faire le policier quand il le faut, il n'y a pas de souci. Hein. On le voit, moi quand je suis venu au plateau, il y avait des gens qui portaient, d'autres qui ne portaient pas. Donc on ne voit pas qu'il y ait une rigueur de ce côté-là. Donc si on veut vraiment éviter une vague importante, le plus important, c'est qu'on peut être d'accord avec le déconfinement, mais qu'il soit vraiment fait sérieusement, très sérieusement et bien Ficelé, quoi. Ficelé, voilà. Moi, j'ai vu une scène hier à Alger, un groupe de jeunes qui ne portaient pas la bavette, mais qui étaient en train de, limite, ils le chef de la police qui était en train de leur dire au parleur portez ils étaient tous là à faire les fanfarons. Donc, ça amuse certains. Les plus jeunes ne sont pas, peut-être qu'ils ne sont pas conscients. C'est l'insouciance de la jeunesse qui fait ça. Écoutez, il y a plusieurs points. Il y a l'insouciance, il y a peut-être une méconnaissance de la chose. Il y a aussi peut-être manque de confiance qu'on peut avoir vis-à-vis du gouvernement. Hein. Donc voilà, jusqu'à présent, moi aussi j'étais assez choqué quand je suis parti, on va dire, rendre visite à ma mère à distance, hein, parce que depuis le début, il y a au minimum 2 mètres entre nous, une bavette, etc. Moi, ma mère, elle m'a chassé carrément. Je peux la comprendre peut-être. Elle a raison, franchement, elle a raison. Voilà. Donc, الولاد الحومه quoi, ولاد الحومه بداو يقولوا لي واش كاين منها كورونا. Moi j'étais un peu choqué. Je dis vous êtes sérieux? C'est ça. Parce que voilà, on a vu حتى واحد من الحومه اللي مات. C'est ça en fait, oui. Oui, Ok. écoutez, vous parlez de l'Houma, je me permets de vous raconter une petite anecdote. J'ai reçu hier des mémos vocaux d'un ami médecin. Je ne vais pas les passer parce que c'est quelque chose qui est en off. Hein. Oui. Et j'entendais des personnes du corps médical, c'est des infirmières qui discutaient entre elles et qui disaient que finalement il n'y a jamais eu de Covid, que c'était juste des... Et quand on entend ça, quand on entend des propos pareils d'une personne quand même impliquée, oui. Elle travaille dans un hôpital, c'est inquiétant quand même. Écoutez, je sais pas, peut-être faudrait demander à un collègue à nous, bon, pas au niveau de mon service, quelqu'un que je connais, et qui a perdu son père du corona, hein, il y a quelques jours, que lui-même se retrouve hospitalisé et toute sa famille est contaminée. Et lui et ses collègues même. Bon, lui, il travaille dans une structure privée, donc tous ses collègues proches ont été contaminés. Donc je crois que lui, il a un autre avis concernant cette histoire. Hein. On devrait recevoir une victime ou quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille décédé du Covid, pas pour faire peur aux gens, mais pour alerter et dire que voilà, ça existe en fait. Le chef de service des services sanitaires britanniques, Chris Whitey, a douché les espoirs de ceux qui espéraient que Londres allait suivre la tendance européenne et alléger dans les semaines ou dans les jours qui suivent les mesures de confinement. Il faut savoir que les dernières 24 heures, 759 décès étaient enregistrés en Grande-Bretagne. Donc voilà, c'est pas du tout fini. On va prendre le premier appel de la journée. Avant ça, on va clôturer Rewaq Al-Abyad parce que c'était permettre à notre invité de pas de partir forcément. Il peut. Si c'est fini, je peux faire une autre remarque ou ça dépend. Bien sûr, vous pouvez, bien sûr, ça dépend. Je sais vous pas pouvez comment faire une autre remarque. Anna, pour moi, vous allez rester. Donc, très bien. donc, allez, on va rester. Y a pas de donc on va juste clôturer Rewaq Al-Abyad. Si la technique veut bien. Pas de problème, avec plaisir. C'est de ma faute, il n'y a pas de souci, la technique, c'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas... On s'est pas entendu. Comment vous êtes notre premier invité, donc... On n'a pas annoncé le début du Rewaq Al-Abyad, mais on annonce la fin, voilà. Nous avons professeur Kalima Achour avec nous en ligne. Docteur, est-ce que vous pouvez mettre votre casque, comme ça vous êtes de la partie? Allô? Allô? Nous avons perdu
docteur Achour. On va essayer de rattraper le coup tout de suite. Donc, qu'est-ce que vous vouliez dire, docteur? Oui, au fait, il y a un souci qu'on a remarqué, c'est que concernant les dents, Oui. ça a vraiment diminué, hein, parce que bon, les gens reprennent une activité de vie normale, et psychiquement, sûrement, ils considèrent que c'est la fin du Covid, de Oui. cette épidémie, donc ils reprennent leur activité, et on a vu une hausse importante des demandes au niveau des hôpitaux pour l'équipement, que ce soit les masques, que ce soit les surblouses, les protections, etc. Donc, c'est pour lancer à nouveau un appel que vraiment la partie n'est pas finie et que ça risque de prendre du temps et durer dans le temps. Il faut vraiment continuer à se mobiliser pour fournir aux médecins et aux infirmiers, tous ceux qui travaillent avec le Covid, les moyens de protection. C'est aussi un appel à l'État pour qu'il fasse le nécessaire, hein, éventuellement, vu que la situation peut s'améliorer, de lancer des commandes et de ramener ce qu'il faut voilà, pour le personnel. En attendant le vaccin qui prendra, d'après les spécialistes, au minimum 18 mois pour être homologué, pour être effectif. Avec nous, docteur est revenu. Oui, oui, je suis là. Bonjour madame, bonjour docteur, comment ça va? Très bien, je vous remercie. Merci de participer avec nous, docteur Achour, professeur Achour, pardon, avec nous aujourd'hui. Donc on essaye un peu de savoir s'il y aura ou pas, s'il y a un risque de reprise, que le Covid-19 reprenne de plus belle et prenne du galon encore une fois pour une deuxième vague. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Oui, bonjour. Déjà, il n'y a pas de deuxième vague. On est encore dans la première vague. Il n'y a pas eu de diminution ou de remise. On est toujours encore dans le Covid. Hein. C'est-à-dire que celui qui vous a dit qu'on a diminué et qu'on va reprendre une deuxième vague, non, on y est encore dedans. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas diminué, non, pas du tout. Depuis le début, on a des petits pics et toutes petites descentes, mais on est quand même, sinon dans le grosso modo, si on devait faire un cours, elle serait stationnaire. Hein, serait stationnaire. Donc, je pense que les mesures doivent être maintenues. Les mesures, bon, c'est vrai que sur le plan économique, il faut que ça reprenne, Même nous, sur le plan santé, les activités doivent reprendre. Nous, on les a jamais arrêtées en chirurgie, ce qui est bien, mais surtout les autres, par contre, aussi, certaines spécialités doivent reprendre, on va dire, leur plein activité, on va dire, le 100% de leur activité, parce que les patients sont parce que quand vous avez un qui meurt de Covid, vous en avez 100 qui risquent de mourir d'autres pathologies. Donc il n'y a pas mesure, mais sinon on n'a jamais dit qu'on déconfinait parce qu'il n'y avait plus de Covid. Non, pas du tout. Le Covid, il y est toujours et on y est dedans. Le nombre de patients, surtout après avec l'effet de l'Aïd, on voit maintenant un petit peu la remontée un petit peu sur le nombre des patients. C'est-à-dire les réunions, c'est ces réunions qui nous posent problème parce que c'est être en promiscuité avec les proches, avec les personnes âgées, tout ça fait que ça remonte, mais on n'a jamais quitté le creux de la vague. Hein. Ça, on est en deuxième vague, on est toujours dans cette vague première. Nous, on se base sur le pic du 25 avril de 199 cas par jour. Mais c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas lieu de parler de deuxième vague alors que la première vague n'est pas finie. Non, c'est-à-dire qu'on ne pourrait même pas dire, je ne pourrais pas dire ni première, ni deuxième, ni troisième vague. Oui. On est dans la vague, on y est dedans. Le nombre de patients, nous, on n'y tient pas compte. Pour une simple raison que ça dépend de PCR. On sait très bien que pour ce qui est des prélèvements, nous n'avons pas suffisamment. Donc pour dire qu'on a eu aujourd'hui, on a fait 200, demain on a fait 150, après demain on va faire 50, mais ça c'est par rapport aux prélèvements qu'on fait. Si on n'avait pas de prélèvement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de patients. Mais est-ce que le creux de la vague a tendance à se consumer ou là c'est loin d'être fini? On est encore dedans. Quand vous avez une dizaine de morts par décès diagnostiqués, je veux dire, par jour, c'est qu'on y est dedans encore. Hein. Il n'y a pas eu de ça c'est vrai, mais on y est encore dedans. Donc déconfinement, oui, mais c'est pour un plan aussi économique. Les gens doivent manger, les gens doivent vivre, les gens doivent à reprendre une activité, l'économie doit reprendre. Sinon après, ça sert à quoi d'être confiné et ne pas avoir quoi se mettre dans son assiette. C'est vrai. C'est une bonne idée. Même nous, pour les professionnels de la santé, on est qui est formé par une grande majorité de dames. Donc il faut que les crèches réouvrent, il faut que pour nos enfants, il faut qu'il y ait des transports pour les gens qui ne sont pas, pour qu'on puisse reprendre aussi. Vous ne pouvez pas dire aux gens travailler, mais sans leur donner un moyen pour pouvoir venir au travail et pouvoir faire garder leurs enfants. Ça aussi, c'est pas normal. Que ce soit pour nous, en tant que professionnels de la santé, qui en avons pâti ça depuis le début,
ou pour les gens de l'extérieur aussi, ceux qui travaillent dans les administrations, dans les usines, dans les toutes les activités. Donc on va dire, nous, en tout cas personnellement, nous pensons, c'est-à-dire qu'avec le groupe avec lequel on travaille ici à Bab el Oued, on pense que le déconfinement, bien qu'il n'y a jamais eu de confinement, il y a eu un couvre-feu, on se met d'accord. Oui, on est d'accord. Ne pas se mélanger entre les termes. Oui. Il n'y a jamais eu de confinement, il y a eu simplement un couvre-feu avec une interdiction de rassemblement. Oui. C'est pour pouvoir aussi se faire un peu immuniser aussi, d'une certaine manière. On a pu gérer très bien la situation. Donc maintenant qu'il y ait, on va dire, on va enlever le couvre-feu, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la fête et qu'il faut se réunir et qu'il faut faire des réunions ou des trucs comme ça. C'est travailler, oui, se réunir, je pense que ça devrait encore être aboli, vu les conditions. On arrive encore à gérer, et surtout, pas que le Covid, comme je vous ai dit. Moi qui travaille un peu avec un groupe on travaille par exemple dans la néoplasie. Alors, je peux vous assurer qu'on en a eu des malades qui sont morts, hein. Par rapport au nombre de Covid, je peux vous assurer que ça ne compte pour rien le Covid là-dedans. D'accord. Bien sûr. Attendez, vous avez vu combien il y a de morts de Covid? Il y en a une dizaine par jour. Vous savez combien il y a de morts par cardiopathie, par AVC, par des problèmes d'insuffisance rénale, par néoplasie? Quand vous faites le compte, vous voyez que votre Covid, il est gentil, hein, là-dedans. C'est pas le mien. Donc c'est bien de dire on est dans le creux. Non, on n'est ni dans le creux ni rien, on est dans la vague. On y est toujours. C'est-à-dire cette abolition, on va dire, de couvre-feu, c'est pour que l'économie prenne, on va dire, son élan. Un nouveau départ, oui. Voilà, au départ, la vie doit reprendre, mais avec des interdictions, surtout de réunions. C'est surtout cela qui nous plaît. Des réunions, que ce soit au niveau religieux, familial, que ce soit culturel, tout ça, non, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment parce que on y est encore dedans. Il faut qu'on reprenne, comme je vous ai dit, parce qu'on a des patients qui meurent à côté. Il n'y a pas que le Covid, il y a tous les autres patients qui doivent mourir et qu'il faut qu'on puisse les gérer. Il faut pas qu'ils meurent parce que c'est une fatalité. Non. Donc c'est tout ça qui doit être pris en compte. Et c'est pas parce qu'il y a abolition d'enlever le couvre-feu qu'il faut que la fête reprenne dans la maison. Pas du tout, hein. On y est encore dedans et en plein dedans encore. Et je pense encore pendant un bon petit bout de temps. D'accord, merci beaucoup professeur Achour. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci pour ces éclaircissements. Voilà, bonne journée. Merci à vous aussi, professeur. Ma salam. J'aimerais faire participer les gens qui nous regardent. Oui. On va rebondir après. Michou Micha, il n'y a pas eu de véritable confinement, rien n'a été sérieux, on va payer le prix. La brise Mistral, important discours aujourd'hui de vigilance, car parfois on avait l'impression qu'on avait gagné la bataille, voire gagné la confiance, prévention. D'accord. On va écouter une musique et on revient tout de suite après pour détendre un petit peu l'atmosphère. I don't need your love. مرحبا بكم من جديد في مرانا الساكتين رقم 47. Here is le sondage d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter la seconde vague? J'étais encore la seconde guerre mondiale. Retour au confinement, première possibilité de réponse. Obligation du port du masque et gestes barrières, bien sûr. Deuxième possibilité de réponse. Et troisièmement, laisser agir l'immunité collective. C'est vrai que, docteur, c'est quoi cette histoire d'immunité collective? Est-ce que vous pouvez expliquer ça? On considère que quand il y a un taux de la population assez élevé, pour le Covid, il est estimé aux alentours de 60-70% d'après les experts, oui. Que quand on atteignant ce chiffre, il y a une immunité collective suffisante pour que le virus ne circule pas et ne contamine pas massivement les gens. Donc c'est en quelque sorte c'est تلاحم يعني الأمة et ça fait un seul homme ou un seul être, on va dire, qui va combattre le Covid. C'est une caricature ce que je viens de faire. C'est pas ce qui a été appliqué. C'est une vraie caricature. C'est pas ce qu'on avait appliqué en Angleterre au début, ouais. Mais après ils se sont rétractés et ils ont changé de. Tout à fait, ils sont revenus dessus parce que tout simplement, si on fait ça, si on laisse les choses s'accélérer, les hôpitaux vont être débordés, hein, tout simplement. Donc c'est vrai, parce qu'il y a eu cette discussion, est-ce que vraiment le confinement, du moins un confinement partiel, empêchait la progression du virus? Ils se sont dit que peut-être que oui, peut-être non, mais le plus important, c'était surtout de pouvoir permettre aux hôpitaux de gérer le flux de malades et ne plus être débordés et que le système de santé s'effondre entièrement. Aplatir la courbe ascendante du Covid-19, c'était ça le but et ça le reste toujours. Avec nous, Nassima de Azfoun.
Oui, bonjour. Bonjour madame. Bonjour Nassima. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nahark Mbarouk, madame, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est à vous? Est-ce que vous êtes au courant du sujet pardon, d'aujourd'hui? Oui, oui. Déjà, j'ai entendu un tout petit peu ce qu'a dit le docteur Oui, et ce que vous venez de dire vous-même. oui. Et qu'est-ce que vous en pensez, madame? Écoutez, de toutes les manières, il va falloir apprendre à vivre avec. Oui, Donc, apprendre à Tout à vivre avec aussi, avec les gestes barrières. C'est d'abord apprendre. C'est carrément notre culture qu'il faudrait chambouler un tout petit peu. Et donc, les gestes barrières, éventuellement le masque. Bon, c'est vrai que c'est difficile de le porter en ce moment, il fait chaud, il fait très chaud. mais il va falloir le faire. Il faut que les gens apprennent à le mettre. Et c'était sérieux à un moment donné, c'était vraiment pris au sérieux. Et là, enfin personnellement, hein, je parle moi en tant que citoyenne, hein, ce que Oui. j'ai remarqué, il y a eu un léger relâchement ces dernières semaines. On comprend qu'il y a trop de pression, que ça a trop duré et que les gens sont fatigués, le travail, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, Mais le relâchement, c'est ça, c'est aussi culturel chez nous. On fait jamais les choses dans la longue durée et la détermination. c'est vrai. Voilà. Nous manquons de témérité. Ah oui, c'est un truc très grave. C'est vrai. Malheureusement. Après, c'est Mais, normal. Oui, c'est vrai que je dis, c'est pas pour qu'on se jette la pierre entre nous. C'est pas, faut pas faire ça. On est en train de le faire en ce moment. Beaucoup le font. c'est vrai qu'on est en train de se déchirer dans notre société Bezaf, d'aujourd'hui. c'est exagéré à la limite. Oui. Sauf que je considère que les efforts ont été faits et ils continuent de se faire. Et puis je pense, dans l'état de de nos hôpitaux, avec notre je m'en foutisme légendaire, on s'en sort à bon compte. Malgré qu'il y a eu des morts, malgré qu'il y a encore des cas, malheureusement, je trouve qu'on s'en sort à bon compte. Hein. Enfin, ça reste mon avis. Hein, Peut-être qu'on n'a pas tous les retours hein, par rapport aux chiffres officiels. Peut-être qu'on a. S'il y a une prédisposition génétique, je Absolument. Hmm. Absolument. Donc il faudra attendre qu'on ait plus de retours par rapport à ça pour apprécier de façon optimale cette situation. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir participé avec nous. Et que tout le monde, que la vigilance, Reine, c'est pour nous et pour nos enfants et pour, c'est pour nous, c'est pour personne d'autre. Sincèrement, hein, je m'excuse, je vais vous dire, j'ai vu les choses il y a 2 jours, il y a 3 jours. Oui. Je me suis dit, est-ce que je vis dans... J'avais l'impression que je me suis déplacée d'Assoum. Vous n'êtes pas la seule, madame. Hein. Vous vous dites man antum parfois. On se le dit tous. La jungle, c'est où? Donc il n'y avait pas de pandémie, gars. J'ai dit, est-ce que je suis consciente ou là... Est-ce que je suis dans un monde parallèle? Oui. Eh oui. Donc, la vigilance, c'est pour notre santé et puis on apprendra à vivre avec ça. Voilà. C'est pour la survie de la race DZ, de cette fameuse race. Sympa, la race des aides, elle va y être. On n'a que ça en fait. On n'a pas le choix. Absolument. Mm. Absolument. Merci beaucoup, madame. Merci, bon après-midi, bon courage. Merci à Au vous revoir. aussi. On va écouter un peu de musique hein, et on revient tout de suite après. Cause you are the only one. The only one. مرحبا بكم من جديد في عدد جديد من مرات ساكتين 021 78 24 45. Appelez-nous pour participer avec nous dans la question du jour. Je veux plus oser dire deuxième vague parce que le professeur m'a remonté un peu les bretelles pour nous dire et nous expliquer. Et elle a eu raison de le faire que voilà, on n'est même pas sorti de la première vague, donc il ne s'agit nullement de première ou de deuxième vague, mais juste de cette épidémie qu'on est en train de subir. On peut dire ça, docteur? Tout à fait. Voilà, avec nous un appel téléphonique. Farrouja de Wahran. Bonjour madame. Bonjour, Comment ça va madame? Nahark Mbrok. ça va, merci. Thomas, ça va? Ça va super, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alors madame, قضية اليوم, vous voulez qu'on parle en arabe ou en français?
ou en chinois? J'ai suivi l'émission. Bon, j'ai envie de participer. Ici à Oran, il n'y a pas un respect de confinement total. Il y a D'accord. tout est ouvert et les pizzerias sont ouvertes. Les gens ne portent pas de pavettes ni de trucs, rien du tout. Oui. Il n'y a pas de respect des barrières. Bon, je sais pas, que j'ai parlé avec des gens, ils m'ont dit qu'en quoi le Covid-19 n'existe pas. Ici, je vous assure, hein, quand j'ai passé la moitié du confinement à Tizi, il y a une grande différence. Il y a la conscience, N'est pas la même, oui. c'est différent. Au village, les villageois sont très conscients par rapport à la ville. Voilà qui va rajouter un peu d'huile sur le feu, Waharan Tizi Ouzou. Oui, c'est vrai. C'est l'histoire. C'est un peu partout, enfin c'est comme ça un peu partout, je pense. Il n'y a pas une conscience, il n'y a pas, même au niveau de l'État, il faut rien par rapport à ça. Oui. Il n'y a pas le policier à Tizi, quand il te voit sans bavette, il te demande pourquoi tu n'as pas mis ta bavette. Mais par contre, ici à Orange, j'ai vu les pizzerias sont ouvertes, les restaurants sont ouverts. Il y a pas, même les poulets, il y a des gens qui ramènent du poulet. Mais il n'y a pas l'État. Il y a l'absence totale de l'État ici. Je sais pas, est-ce que c'est... Moi, j'ai remarqué ça, donc... Bon, pour les pizzerias, les fast-food, tout ça, ça a réouvert hier. Donc voilà, c'est un peu normal de voir ça. Même avant, ça fait 2 semaines que je suis là, donc Oui, même auparavant, mais c'est pas juste hier. oui. Donc, Les chiffres que donne le Covid-19, on n'a pas la confiance. On n'a pas cette confiance avec le pouvoir. Est-ce que ça, réellement, qui nous déstabilise? en fait, c'est même pas une question de faire confiance ou pas. On n'a pas assez, on peut pas tester, donc parce qu'on n'a pas assez de kits de tests, donc voilà, on va même pas attendre que le gouvernement, qu'on fasse confiance au gouvernement ou pas. Non, tout le temps. Oui. Il diminue, il augmente, disons diminuer au fur et à mesure chaque jour. Donc c'est ça qui fait que les gens, ils n'ont pas cru. Tu vois à peu près de quoi je parle. Oui, c'est vrai qu'il y a une cassure de confiance qui n'aide pas un peu le. 195 durant la semaine, dès que la France a déconfiné, ils ont diminué. Est-ce que c'est par rapport à ça? Donc, je sais pas, c'est ça qui a fait qui a déstabilisé la confiance les gens n'ont pas cru. Oui. Moi, j'étais à Tizi, j'ai cru au Covid-19 parce que j'ai vu que les gens ils respectent et tout. Quand je suis à Orange, mes sœurs me disent il y a le Covid-19, je leur dis non, il n'existe pas parce que sinon ces gens-là vont mourir tous. Donc c'est par rapport à ça, il n'y a pas de respect, de barrière. Merci beaucoup, Madame Farroja. Merci à vous, Merci. bon courage. Je vous... Bon courage et faites très attention à vous, vu que voilà, à Oran, c'est un peu la fête, quoi, la fiesta. Non, merci. Protégez-vous, Madame, et yatek saha. Docteur, est-ce qu'il y a une corrélation directe entre la conscience ou le niveau d'instruction, j'allais dire l'intellect, le cérébral et la façon avec laquelle on combat cette maladie? Bon, écoutez, normalement, théoriquement, effectivement, des personnes instruites, en plus de capacités pour comprendre des explications scientifiques, argumentées. Mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment une différence. Hein. On connaît des gens dans notre entourage qui n'ont pas fait d'études ni rien, mais pourtant ils sont d'une clairvoyance, d'une intelligence, d'une responsabilité supérieure à même à nous. des personnes, voilà, à nous et des personnes qui ont fait des études. Donc je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt une question d'information. Les gens n'écoutent pas forcément la radio, n'écoutent pas forcément les informations et surtout n'y croient pas. Hein. Comme elle vient de le dire cette dame, il y a une perte de confiance totale. On remet en cause tous les chiffres, etc. Donc voilà, et on voit dans notre entourage immédiat, on ne voit pas les gens tomber comme des mouches, donc on se dit, bon, finalement, c'est passé, ou c'est rien, ou c'est pas grave. Rajoutez à cela les théories du complot.
Rajoutez ça à la théorie du complot que vous êtes un grand amateur, je crois. On a eu Pas- une discussion la dernière fois. Pas vraiment, non. C'est peut-être Ouais. que c'est ce qui c'est ce qui est ressorti de ce numéro, mais ça veut juste Ouais. dire que je l'ai mal fait en fait. Ah, d'accord. Je suis, Non, C'est mais vrai que on peut l'être. je le suis, je me pose toutes les questions et, Moi non, aussi, c'est je bien, le suis, il le mais, faut. et je Il sais le faut. que certains complots existent. Il existe les manipulations des médias, voilà, on Existe. peut en discuter. Mais voilà, autour du Covid, en fait, j'ai même pas envie de savoir d'où vient le Covid. Non, écoutez, Je sais qu'il est là en fait. Après, il faut arrêter de lier tout ce qui se passe dans le monde à des théories de complot. Il y a des théories plus plausibles que d'autres. Faut pas. C'est clair. Il y a des choses actuellement, par exemple avec le traitement l'hydrochloroquine et professeur Raoult, on a vu que et l'article sur The Lancet et d'autres Voilà, publications. là, il y a anguille sous roche. Voilà, Ah. c'est pas fait pour calmer les choses de ce Exactement, côté-là. Ah, exactement. Au contraire, on se pose encore plus de questions à ce C'est moment-là. clair, c'est clair. Mais n'empêche que voilà, cette maladie est là et il faut la combattre. Et il s'agit de Ce qui est notre encore survie. plus compliqué, c'est de la combattre et de réussir à procurer des soins à tous les autres malades, comme elle En a même si bien temps. dit la professeure qui est intervenue tout à l'heure. C'est vrai. C'est un gros souci et je confirme ce qu'elle a dit. Il y a eu énormément de casse de ce côté-là hein, pour la prise en charge des malades. Donc le dilemme, c'est de réussir à pouvoir gérer le Covid, à s'en occuper et à s'occuper des patients qui sont en Covid. Donc là, il faut clairement qu'il y ait une séparation entre les deux types de malades, hein. Deux réseaux séparés. Là, il faut vraiment le faire, chose qui n'est pas encore appliquée réellement au niveau des hôpitaux, hein, où tout est mélangé et il n'y a pas de séparation. D'accord. Voilà. Ami va nous mettre le 3e morceau de la journée. Jusque-là, la sélection était parfaite. On va voir s'il va faire un faux pas ou pas sur ce 3e morceau. Cause you are the only one. The only one. عودة مجددا لما راناش ساكتين 021 78 24 45 طرحنا تساؤل ولا اون بروبليماتيك اللي كاع الناس راهم يخمموا فيها هاد اليامات اسكو كاين دوزيام فاغ ou pas est-ce qu'on est sorti de la première vague ou la Est-ce que c'est le bon moment de déconfiner ou لا خاصة أن شفنا مع يعني مع عودة بعض النشاطات التجارية للعمل لي شيفر روبار على هوس كاين يعني تسجيل بالمئات 3 أيام من الأخرى يعني شفنا بلي كاين على الأقل ولا معدل 100 إصابة جديدة في اليوم الشيء اللي خلانا ولا الشيء اللي شجعنا نشوفوا آراءكم كان معنا مقبل سفيان حدوس دكتور سفيان حدوس membre du collectif حمدوس membre du collectif أمانة جا يحذرنا ولا يقولنا باللي مازال le Covid-19 existe مازال الناس راهم يمرضوا et on n'est jamais sorti de la première vague hein. Donc الحيطة والحذر حتى ولو كان كاين un déconfinement لازم دائما ناخذوا احتياطاتنا parce que la situation ne s'est pas améliorée. Voilà, selon les professionnels. On a un appel. Allô? Allô, Oui, bonjour. bonjour, c'est Khadouj d'Alger. Tlkhair Khadouj. Comment allez-vous, la baisse? Ça va, Outia, merci de nous avoir appelés. Merci, je vous remercie aussi. Alors moi, j'appelle pour dénoncer les discours rassurants. On parle de la fin de la pandémie. Voilà, elle a repris de la vie sociale normale alors qu'on est encore en plein pic. Voilà. On voit les gens qui parlent du facteur religieux comme quoi dans un premier temps, si on croit vraiment au bon Dieu, on croit vraiment il faut croire aussi à l'intérêt général et penser à l'intérêt général. Là, si on pense qu'à nous-mêmes, il y a des médecins qui n'ont pas vu leur famille depuis quelques mois. Il y a d'autres malades hors Covid qui ne partent pas plus aux hôpitaux parce qu'ils ont peur de la contamination. C'est-à-dire qu'on blâme toutes ces personnes-là. Et on condamne toutes ces personnes-là en pensant qu'à nous-mêmes. Mais là, il faut penser à l'intérêt général. Ce que je reproche à une catégorie de médecins qui tient un discours rassurant quand les chiffres ont diminué, on peut sortir, le risque est toujours là. Il faut parler de déconfinement, question économique. Il y a beaucoup de familles qui ne mangent pas, je comprends tout à fait. Mais il faut pas baisser la vigilance. Il faut tenir des discours comment dirais-je, de sensibilisation. Surtout avec, comme on dit, on est un peuple, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un peu la jungle, un peu partout. Allô? Oui, on vous entend. Oui.
Voilà, c'est un peu un peu partout. Moi, je vous parle de l'exemple de mon petit frère. Il a tenu bien le confinement 2 mois, vraiment très sérieux à la maison. Là, on l'appelle, on lui dit que chez Dinekdarkom, il n'existe pas ce Covid, C'est un petit kit ça change d'une famille à une autre. Mais si on tient un discours de sensibilisation plus dur, et on tient des mesures, comme il a dit tout à l'heure le docteur du collectif MNA, il faut faire la police, il faut tenir la matraque. On a tenu la matraque pour autre action. Par exemple, on fait des j'aime sur des commentaires, derrière la matraque. Pourquoi ne pas opter pour la même méthode pour les mesures barrières? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. D'accord. Alors, il faut vraiment, parce que là, on est confiné. Moi, personnellement, je suis confinée depuis le début de la pandémie. C'est-à-dire que Mélanie, je suis dans le bain, mais il faut penser aux gens qui sont vraiment dans le bain, même à ces commerçants qui ne travaillent pas. Là, si on commence à sortir gars kiff kiff et à se réunir en famille, gars tout la famille, gars, c'est un peu dur pour nous tous. Un jour on est bien, un jour on n'est pas bien, comme le quotidien à la vie tous les jours. Comme le monde entier, je dirais. Comme le monde entier, voilà. Il faut tenir. Moi, je reproche aux médecins qui nous jouent la télé au début pour nous alarmer et tout. Pourquoi ils ont baissé le temps? Là, on parle plus de la même. Là, on a rassuré les gens avec notre niveau d'instruction et notre culture, comme a dit le professeur tout à l'heure. On chercherait ce qu'on y connaît des maquinois pour faire la fête. C'est vrai. Il faut tenir le langage dur. C'est ce que je voulais dire. Je voulais vous remercier pour votre émission et je tiens à rendre hommage à tous les médecins et le corps médical, les blouses blanches, qui ont vraiment, qui ont été d'un grand dévouement et d'un grand altruisme. D'accord? Allô? Oui. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Khadija Teksaha. Je vous remercie. Bonne continuation. Merci. On ne devrait pas, ou là, selon Khadouj, baisser la garde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Il a معندناش حالة في العائلة تاعنا ولا في l'entourage تاعنا. Ça ne veut pas dire que le Covid-19 est une blague internationale qui m'a بزاف ناس راهم يقولوها حتى في les commentaires تحت le live تاعنا يقولوا بلي finalement il n'y a jamais eu de ce discours là اللي يتعاود بزاف il n'y a jamais eu de Covid, c'est une blague, c'est une théorie du complot. Et ben non, les médecins ou la الناس اللي ماتوا مادام يعني كان يجي يقدر الى واحد منكم كان ضحيه ولا با ضحيه مي مرض يعني بلو كوفيد والحمد لله سلك ولا عنده واحد من سون انتوراج توفى بلو كوفيد 19 يتصل بنا ويحكي لنا ولا يعطينا دي كونساي بوركوا با باش الناس يعني يعرفوا ينساو شويه هاد الهضره ولا هاد الافكار اللي تقول بلي لو كوفيد 19 ما اكزيستيش وبلي سي اون بلاك. دونك 021 78 24 45 نروحوا نسمعوا شويه موسيقى ونعاودوا نولوا. دائما على مرناش ساكتين 021 78 24 45. إلا عندكم كلمة في موضوع اليوم، إلا عندكم تعليق، إلا عندكم رأي، اتصلوا بنا، راح نخليكم يعني تعبروا ونقلوا كاع آرائكم بكل شفافية. Donc est-ce qu'il y a une deuxième vague ou pas? Est-ce que c'est le moment de déconfiner ou pas? Est-ce que le Covid-19 a existé ou pas? Est-ce que la virulence du virus a baissé ou pas? Donc دايما 021 78 24 45. جاب لي ربيع عندنا اتصال. الو السلام عليكم، مساء الخير. سلام، مساء الخير. السلام. مساء الخير مدام نور الدين من العاصمة. مساء الخير نور الدين. نعم مدام، اليوم صارت ما شاء الله درتوا صياغه الاسئله تاع موضوع مفسر مليح الله ما شاء الله. لا يسلمك. كم على سؤال بسؤال، هل بدينا موجه ثانيه بلا ما نجيبوا خبر؟ تقدري تقولي مدام انا داخلين في موجه ثانيه بلا ما نجيبوا خبر، لان المواطن صراحه منه تلاشي، كما ان الحكومه ما دارتش خطه استعجاليه او سياسه عامه لرفع الحجر الصحي، لانهم حبوا يرفعوه بواحد الطريقه في مده 15 يوم، ولكن ليس بهذه الطريقه، طريقه غير صحيحه. بمقارنه بفرنسا تم رفع الحجر الصحي عبر مرحلتين، كل مرحله بشهر. ما دام هذا حل ترقيعي، ما هذا يزيد يأزم الازمه ويزيد يجيب موجه ثانيه. هذه واحده. اما بالنسبه للثقه الزائده في الارقام، نقول لك صراحه ما عندناش احصائيه صحيحه، وهذه الدوله كانت تكذب في كل وقت، وخاصه لجنه متابعه وباء كورونا كل وقت يكذبوا. هذا ولد عند المواطن الجزائري ان
أن كورونا خرافة وأن كورونا كذبة. وأخيرا شاهدنا حاجة غير عادية، داروا شغل عدد تنازلي، كل يوم ينقصوا عدد الوفيات وعدد الإصابات حتى لحقوا البريمي جوان، كأنما البريمي جوان نقطة انطلاق وبداية عدد تنازلي لرفع الحجر الصحي، وهذا خطأ. ما عندهم شفافية، مادام طنق ما عندهمش الانضباط، طنق ما عندهم شفافية، طنق ما عندهم الصدق، ما هكذا المواطن ولا يشكي يقول أن كورونا ما كاش كذلك. أما بالنسبة لي في سؤال في التدابير حقيقية للتغلب على الوباء، لازم يكونوا ثلاث أطراف مشاركة. الحكومة هذه ربي يهديهم يديروا لنا مخطط استعجالي أو خطة أو استراتيجية حقيقية لرفع الحجر الصحي، ما يبداوش يتمسخروا. ومن جهة المواطن يجب عليه أن يتخذ كل تدابير ويكون سيريو، ويبقى لنا هذا التلاشي تاعو له يطلعوا ويزيدوا ينقصوا الوعي، ينقصوا ربي يهديه. وكذلك التجار عليهم كما يقول في سيرفاس كوميرسيال تاعهم انهم يطبقوا تدابير رفع الحجر الصحي بقوه. حتى المتصله اللي قبلك خدوج اللي اتصلت وقالت باللي يعني التوعيه نقصت شويه، ولا يعني لو طون تاع سيغتان ديسكور ا بيسي شويه كونسيرنون لو كوفيد 19. بالك هذا هو الشيء اللي خلى الناس يغانيون كونفيونس ويعني يباس لا غارد ويعاودوا يولوا الحياه العاديه، alors que la crise sanitaire perdure encore. مادام عندك هاد العفسه اليوم محمد سعيد ناطق باسم الرئاسه، شغل ما هضرش كاع. شوف لك طريقه الحكومه والوزراء تاعهم المسؤولين اللي ما كيفاش تبدل الخطاب تاعهم، ما ولاوش يهضروا على الحجر الصحي والكورونا، ولاو يهضروا ما بعد كورونا. راه كتشوف راهم يديروا اعاده رسكله النظام تاعهم، راهم يحضروا نفسيا الشعب باش يروح الانتخابات بلديه وانتخابات شرعيه. وكتشوف كيفاش راهم يبنيوا البرلمان تاعهم، يبنيوا الحكومه تاعهم. مادام يسون با سيريو يا مادام صراحه. شوفوا يا مادام الشعب تخيلي انت يا استاذ في المدرسه، الاستاذ كيروح للقسم تاعو تبعث له عائلات اطفال مربين ماشي مربين، واش يدير الاستاذ؟ هو يكون قدوه يربيهم. لازم هذه تكون الحكومه، ما تحوسوش على الشعب مسقم ماشي مسقم. لازم الدوله هي تكون القدوه. مادام بالنسبه لواحد السؤال تاع مناعه القطع، واش معناتها مناعه القطع؟ درتها في السونداج تاعكم مناعه القطع هي تبقى بريطانيا، واش معناتها؟ بدات تطبقوا من بعد تراجعت. يقول تفشي الوباء في كل ما يخليه بتفشي الوباء في كل المجتمع، لكن مع الحيطه والحذر معناتها تخلي الوباء ينتشر وفي نفس الوقت يعاونوا الناس ويداويوهم حتى يكتسب المجتمع مناعه بمعنى، لكن فيها مخاطر. الناس ضعاف يموتوا، لكن الدوله باش دير هالطريقه باش تكسب الشعب تاع المناعه والناس ضعاف يموتوا، لكن تتحمل كما يقول اعباء والخسائر، مثل اعباء تاع التامين وتوفر الدويات السبيطار. حنا ما نقدروش نديروا هذه مناعه القطع لان ما عندناش النظام الصحي صراحه. يعطيك الصحه نور الدين على التدخل تاعك. عندنا غير القاطع. Il fallait qu'il la place حمزة. دايما في مرناش ساكتين. دايوغ نذكركم انه عندنا درنا سونداج تحت لو لايف كالعاده والعوايد. نذكركم بلا كيسيون qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter la seconde vague. Donc premier choix, retour au confinement, obligation port de masque et gestes barrières, laisser agir l'immunité. Troisième proposition, donc voter. مازال عندكم شويه، مازال عندكم الوقت باش قبل ما on clôture le vote ونمد لكم لي ريزولتا تاع الرأي السائد لنهار اليوم. دائما على مراناش ساكتين 021 78 24 45 اتصلوا بنا، شاركونا في موضوع اليوم. هل هناك إهمال حقيقي من عند الشعب أو السلطات المعنية؟ اسكو يعني حدة الفيروس نقصت؟ اسكو راكم تشوفوا باللي هذا هو الوقت اللي لحقنا له باش نديروا عن ديكونفينمون؟ اسكو يعني لو 14 جوان راح تكون عودة للحياة العادية، مع أنه يعني مازال الحالات تعاود ترتفع أو عدد الحالات ويرتفع، خاصة في الأيام الأخيرة وين رانا نسجلوا معدل ما يقارب 100 حالة في اليوم في عدد الحالات ولا لي نوفو كا دو كونتاميناسيون. دائما في مهرج ساكتين. قبل ما نروحوا لاتصال آخر نسمعوا شوية موسيقى.
Eh ben non, c'était pas Mamie qui chantait. Oui, il y a une ressemblance, mais ماشي Mamie هذا فنان من المغرب واسمه يونس اللي كان يغني. Parce que نشوف كاع les commentaires يقولوا quelle belle voix تاع Mamie. Eh ben non, je sais pas si je devrais dire malheureusement ou heureusement, mais ماشي شاب مامي. تحية للشاب مامي الحقيقي والشاب مامي ماشي حقيقي. دائما 27 78 24 45 عندنا اتصال. الو وي الو، مساء الخير الحسن. مساء الخير، عيدكم مبروك وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. انت تاني عيدك شكرا مبروك. جزيلا. الله يحفظكم وش راكم لاباس؟ صحة عيدك تاع العيد الصغير وصحة عيدك تاع لو ديكونفينمون ان فرانس. الله يحفظك. اي en France c'est vrai. واش راكم صافا؟ الحمد لله وانتيا؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحسن قل لي وعلاش في فرنسا ça a marché يعني نجح le déconfinement parce que je pense qu'il y a la situation se stabilise un petit peu dans les hôpitaux où quand même pas mal d'hôpitaux sont vides ces derniers temps ou là depuis le déconfinement au fait Zahir là رانا نشوفوا بلي les chiffres ils repartent à la hausse si vous permettez ou là si vous pouvez nous donner un petit comparatif. هنا في فرنسا بلا قلت لكم قبل، هنا التوعية كبرت والناس بدات تعرف باللي كيما نقولوا باللي لافير ولات حرب نتاع لي فاكسان وما فاكسان والمافيا تاع الدواء وهكذا. بصح بالنسبه للمواطن البسيط كيما انا وكيما الناس الكل كيما نقولوا الناس اللي عايشين هنا في فرنسا، ولات الناس تتخذ الاجراءات تاعها. باريكزومبل انا مثلا مع وليداتي والله نعرف بلي رانا وحدنا، بصح كي يجي واحد داخل من الدار لبرا والله عادي ما نتبوسوا ما نتصافحوا ما حتى حاجه، والواحد ياخذ احتياطاته. هنا في فرنسا ثاني كاين الناس اللي ما رجعوش ولادهم للقرايه لانه الاجراءات شويه صعيبه، سيرتو الناس اللي عندهم كيما نقولوا الناس مرضى ولا ناس كبار في العمر. برا ولات افير تاع كيما نقولوا حنايا عقاب، ما تلتزموش نسكروا ديريكت من الاخر، فهمتي؟ يا تسقموا رواحكم يا نسقموا يا نعاودوا. دوك الناس ولات تاخذ الاحتياطات تاعها، التجار يرجعوا في كل المحلات في كل لي ريستورون القهاوي هادشي هذا كيما نقولوا الناس متباعد على بعضها وعادي. حتى كاين نقطة يعني ماذا بيا نطرق لها انه المواطن في فرنسا يعني كيما نقولوا حنا بالعامية يخبط يدو في الطابلة، يعني يمد كلمته، يعني كي ما يعجبوش قرار من الحكومة ولا من الجهات المعنية يسكسبريم، يقول باللي هذا القرار انا ما نطبقوش وراني ضد هذا القرار وما يتماشاش مع مبدأ حماية المواطن. لا كاينه فهمتي، ولكن الفرق تحوسي الصراحه الفرق بزاف، ما نقدروش نقارنوا فرنسا بالجزائر ولا المستوى الطبي ولي بروفيسور، يعني كيما نقولوا مستوى عالي ما نكذبوا على الجزائر كيما. ولكن لهنا الحكومه تطبق في القرارات، لانها كيما نقولوا كاين تجار مثلا مازالوا دروكا مسكرين يعوضوا لهم، بينما في البلاد ما كانش تعويضات، دونك الفرق شاسع. ولكن عموما كيما نقولوا كالمواطنين هنايا عرفوا باللي كيما نقولوا حرب ماهيش حرب. انا بالنسبه لي المستوى نتاعي ناخذ اجراءاتي وخلاص، نتلاقى مع اصحابي مع احبابي هكذا بلا ما نتسالبوا بلا حتى حاجه، ما نقدموش بعضنا، ناخذوا الاجراءات هذيك الصحيه كيما نقولوا والميزير سيكوريتي ونعيشوا حياتنا، لانه الوباء ممكن يرجع ممكن ما يرجعش، هذه واحد ما هو مأكدها. الفاكسين ما تكزيستيش، الدواء ما كانش، هذو كل الاطباء وكل بروفيسور يقولوا. بالنسبه لك حبيت نشير لواحد النقطه اللي هي مناعه القطيع. مناعه القطيع هذه راهي مش في الاوبئه والامراض، راهي في الوباء. بالنسبه هذه لي زونغلي يقولوها بالنسبه للذراري الصغار، يعني كيما نقولوا واحد يكون عنده حمى ولا حاجه خفيفه يخلوهم يلعبوا مع بعضهم باش يكتسبوا، يسموها هو البصمون تاع القطيع كيما نقولوا مناعه القطيع. اما بالنسبه للاوبئه والامراض ما تكزيستيش، يعني زدت عليهم هما في الاول هكذا ووصلوا لهذه الوصمه. انا نتمنى ان شاء الله كيما نقول الناس تاخذ احتياطات يعيشوا حياتهم عادي، ما يتلقاو كيما نقولوا برا ولا مش عارفين، والناس بعاد على بعضها باجراءات بسيطه وخلاص، لانه الوضع الاقتصادي ثاني في الجزائر من جهه اختي ثاني ما يتحملش عمل يومي ثاني راهي ما عندهمش منين يعيشوا فيه. بدات تضر كيما نقولوا رانا جزائريين ونحسوا عندنا ولاد بلادنا عندنا موالينا في البلاد ونحسوا ماهوش الانسان فهمتي كيف. بالك على هذا الشيء اللي رانا نشوفوا بلي بعض النشاطات التجاريه راهي تعاود تولي، وهو يعني لسبب اقتصادي لا غير، ماشي لانه الفيروس تراجع. ماهيش هو درك هو شوف هي الشعب جابين بواحد
مع هذا الطب اللي راهم يحذروا ويقول لك هذا لانه في حقهم. انا قلتها كي نقولوا لو كانت تنهار الله يحفظنا ويسترنا ينهار المنظومه الصحيه يسمى تولي مشكل كبير. ولكن من جهه اخرى ثاني كما نقولوا العام هي التوعيه وتطبيق القانون كما نقولوا المفروض. هنا مثلا في فرنسا قبل واحد شهر ونص ولا كانت العطله هذيك تاع الربيع كما نقولوا الحكومه خرجت 65,000 رجل امن بين رجل شرطه وجدارميه وكذا باش يمنعوا الناس انهم يتنقلوا من ديبارتمون لديبارتمون سي انتردي ويديروا لهم برصاوات وكذا. بصح من بعد بدات تتبدل ومن بعد اوتوريزاوهم 100 كيلومتر دروك 200 كيلومتر افيك موتيفاسيون لا رايح بداو يخففوا بشويه. يعطيك الصحه فهمت. زايد انه لي غران بروفيسور مثلا كيما راؤول مثلا دروك راه يهضر ماغري كيما نقولوا يقول لهم الكلوروكين هذا يقدروا نعيشوا به وكذا وكذا ولكن يقولوا لهم ما كانش الدواء ما كانش الفاكسان. التوعيه دائما تبقى يحذر هذوك التجار الدماء هذوك تاع لي فاكسون اخر باش يحذر الحكومات اتونسيون يضحكوا عليكم كما ضحكوا عليكم في الايبولا وكذا ووقعوا معاهدات وفي الاخر خلاص الدول لقوه ما يسواش حتى الباراسيتامول خير منه كما نقولوا. هذه المشكله وراه. النقطه الثانيه بارك الله يسترك اذا تسمحي لي تفضل رابيدمون برك. كنت تطرقت لها وما كنتش متاكد منها ولكن عندي واحد 10 ايام رحت لنوفليت الاتيستاسيون هذه اللي يديرها الانسان كما نقولوا نتاع نقل الموتى الجثامين الموتى للجزائر. خلصت انا وولادي خلصت 100 اورو 4 بيرسون وابني في عمره 25 سنه خلص وحده 35 اورو. لحد الان كي قعدت نهضر مع السيد هذاك لحد الان اللي ما عندهمش كورونا يديوهم ولكن يديوهم بالخلاص تاعهم الناس مخلصه ماهمش يديو فيهم باطل. يعني كبير شعبنا يعني كي نقولوا انا نتمنى ان شاء الله يكون يسمع نقول له كل موضوعي يكون عقلاني وكي تهضر في بلاطو توضح للناس فهم الناس لانك انت كي نقولوا المفروض برلماني الجاليه هنا في الاخر يهضر الحقائق كما نقولوا يوضحوا كما نقولوا. هذه نقطه مهمه كما نقولوا نتاع كورونا لحد الان ماهمش ينقلوا فيهم ماهمش يديو فيهم والناس راهي تسوفر هنا. كاين حتى اللي لحقت وين خلصوا كاين ناس لانه القبور هناك كما نقولوا بعد 50 سنه تنبش يتنحى. كاين الناس اللي ولات خلصت حتى 10,000 اورو باش يقاردوهم في نفس القبر في الفريغو كما نقولوا باش يعاودوا. دونك لازم الانسان هذا يخرج الاجراءات ان شاء الله. ربي يرفع البلاء على البلاد كما نقولوا ربي يكون مع الناس كما نقولوا. هذا واش يقولوا. يعطيك الصحه الحسن يعطيك الصحه نتمنى لك الخير ان شاء الله. والزميل تاعك مش عارف راه مقلق مش عارف محيرينه مش عارف ما عطاوش الكاطو فهمتي. والله الحمد لله في نعمه توبا بيان. كنت نسمع والله كنت نسمع فيك. كيف كنت نسمع فيك. لا نسمعكم ونحترمكم. نستنى برك باش تديروا لنا حلقه على نتاع الاسئله مباحه كما نقولوا هذه تاع سيرتو بعد الفوضى هذيك اللي صارت بعد ما عقبوا هذاك الشريط تاع الام سان عرفتي. ماذا بينا ديروا لنا واسمو وتجيبوا لنا ناس محضرين ناس تفهم ناس فهمت كيفاه. هي الامور ان شاء الله. شنو باش نتكلموا على الهويه الجزائريه؟ لا لانه هذه برك نختم بها لانه واحد المره شفت ثاني كيما نقولوا الصحفي قاعد قدام وحده مش عارف رئيسه حزب ولا رئيسه جمعيه هو قاعد مسمر قدامها وهي بدات تخرط وبدات تهدر وتقول له باللي الحجاب ما قالش عليها ربي هو قاعد كيلوليه مسكين لا ثقافه ولا هم يحزنون شويه فهمت كيف. نحاولوا نطرقوا لهذه المواضيع اللي بالك ما نشوفوهاش القنوات الاخرى ونمدوا الراي لكل الاطراف. الصحفيين هذو من المفروض الصحفيين هذو ككل اللي راهم جايين في الطريق ولا من المفروض مرآة المجتمع اللي يمثلوا المجتمع. حتى رايي مانيش مع هذا الموضوع على حاجه بصح لازم يمد راي المواطنين يمد راي الناس احنا هذه هي الرساله اللي حبينا نديروها. يعطيك الصحه الاحسن على الاتصال. الله يعاونكم وربي يلاقينا ساعه خير وربي بارك الله فيكم وبون كوراج ان شاء الله. شكرا الاستاذ شكرا مع السلامه. هذه هي رساله تاع ما راناش ساكتين انه نهضروا على كاع الناس ونحاولوا نكونوا مرآة كما قال الحسن للمجتمع واذا كانت يعني اراء مخالفه نجوزوها ونخليو كل الاطراف تعبر. دائما في ما راناش ساكتين. قريب تخلص عدد اليوم لكن مازال عندكم 9 دقائق 10 دقائق اتصلوا بنا 021 78 24 45. عندك لي ريزولتا تاع لو سونداج مازال
On attend encore un peu. On attend. Voilà, donc, juste avant, après la musique. Donc, comme on donnera vous ça. pouvez toujours voter le petit bouton تاع le sondage. نروحوا نسمعوا شوية فن ونعاودوا نولوا. Cause you are the only one. The only one. دايما في الدقائق الأخيرة تاع عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين 021 78 24 45 لحقنا لنهاية لو سونداج زميلي. Oui. Alors, la question c'était qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter la seconde guerre mondiale, la seconde vague. Vous avez répondu première place à 62%, يعني نسبة ساحقة, obligation port de masque et gestes barrières. Donc voilà, on est resté sur une vision classique, enfin classique et pas pour autant péjoratif, ou là au contraire c'est très amélioratif. Il faut avoir les bons réflexes, les premiers réflexes, les gestes barrières, port du masque et voilà les 10 gestes barrières. À ex-aequo en deuxième et troisième position, retour au confinement et laisser agir l'immunité collective à 19% de façon respective pour les deux propositions de réponse. Donc voilà, c'est plutôt l'obligation, d'une façon écrasante à 62%, l'obligation du port de masque et les gestes barrières. كان هذا الرأي السائد عفوا لنهار اليوم في لو سونداج اللي كنا لونسي اللي عنده علاقة بموضوع اليوم. عندنا اتصال. الو 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 مساء الخير. مساء النور. مساء الخير حسين. راني اون ديريكت. راك اون ديريكت تفضل. زيد فضلك. شكرا يعطيكم الصحة على كل حال. موضوع هام جدا. يعطيك الصحة انت اللي عيطت لنا. ما فيناش بقدر روحي وحده صحاب الله لا بزقدوا منه. يا حسين وما أدراك ما حسين. هي على كل حال لازم كنا نجوزوا هذه المرحلة هذه. دوكا يكون كيفاش يكون التعامل تاع الجزائريين مع هذا الوضع هذا. الا دوكا يكونوا مانيش عارف. انا نظن باللي انا هذا كما يقول لك تخمامي انايا. انا مانيش عارف. انا نشوف باللي راح تصرى كيما الحزام الامني تاع السيارات. نشوفوا بوليسيين نديروه كيما نشوفوش بوليسيين ما نديروهاش. انايا رايي. ما وهذه المساله تاع البروفيسور اللي اتصلت الاولانيه على كل حال انا بالك ما يوافقهاش على كل حال في تحليل الحاله. خاطرش انا نظن يدخل فيه الجانب الاقتصادي في هذه المرحله هذه. تقول لي انت الجانب الصحي اقوى واخطر واهم من الجانب الاقتصادي. لو نديروا استفتاء تلقاي الناس باللي بالك نطيحوا في ما نطيحوش بالك بصح الناس صح يقول لك باللي يا ودي الموت ما عندهاش سومه. هادو ولاو مانيش عارف الا توافقوني ولاو شغل اشارات هكذا شغل سي دي سامبول الناس تقولها هكذا. مي الحقيقه هي الحقيقه. تما الناس صح تجازف. رانا نجازفوا في الحوادث المرور وما حبوش يحبسوا. دوك هاد انا نظن هاد المساله هذه تاع الكمامه هاد الماسك هذايا انا نشوف باللي كل واحد ومسؤوليته. انا كنت مع الاول جوري بريفيري كنت نامن باللي كنا نديرو كيما داروا لي زوطر. حنا تبعنا بزاف فرنسا مانيش عارف لا توافقوني. كنا نديرو كيما لي زوطر بي اون اوري دو فير ان اوبيتال دو كومبان شغل دو غير سبيسيال كورونا باش نديغورجي لي زوطر اوبيتال. مش عارف لا توافقوني في هذه الفكره هذه. اون اوري دو فير سا. On aurait dû faire un hôpital psychiatrique. Je pense que ما كانش عندنا ثاني الوقت باسكو جات علينا كوفيد 19 واحد ما كان موجود روحه. والله غير شوفوا يا ليكيب. والله غير مع الاول كي شفنا لاشين دارتو في 3 جور جاب لنا عن شغل سيتي ان ميراك. والله غير لي بريفيزابل. رانا نطلعوا في هذيك لافوار هذيك انترناسيونال. Bon, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes techniques, mais on peut le faire, on pouvait le faire. Bon, c'est trop tard, c'est juste parenthèse. Mais on pouvait le faire. On pouvait faire un hôpital de campagne, de guerre. On pouvait le faire avec des chapiteaux. On dirait regarde بالتالي لازم ما درناش. دوكا concernant le masque انا نظن ونعاودها كما قال الاخر صواتر كل واحد مسؤوليته
وكل واحد انا شفنا لي زوت اترونجي الناس بزاف راهم يعيطوا يقول لك الجزائر لي يونيك في الكومبورتمون. نو انا شفنا الاخر، شفنا رئيس البرازيل خرج في وسط الغاشي، شفنا في بلدان الناس خلاص على كيما نقول لك خلاص سي بون. وانا ما نظنش ما بالك هذا انا ما نظنش كما قال في البروفيسور اوني با خلاص اوني سورتي، مانيش نكذب ولا اوني سورتي دو سا اوني سورتي سا ات اون مالادي كوم لي زوت vous allez voir. يعطيك الصحة حسين. يعطيك الصحة حسين. Mais c'est pas une question d'optimisme, là, une question de folie, mais ça va être une maladie comme les autres. Chacun pour soi. صحيت يعطيك. صح حسين ميرسي. نتمناو يعني جو بونس سي الميور سيناريو كون بويس افوار. دائما ما راناش ساكتين. واش عندنا اتصال واحد اخر فريق تقني؟ رانا ننتظروا اتصال نقرا كلكو كومونتير باسكو اليوم اون ايو بوكو دو كومونتير. بون كمال اميره نقراه باسكو اسمو كيما انايا. راهو يقول لا médecine corrige le corrigeable et comme il y a pas de vaccin ou médicament pour cette pandémie, un déconfinement progressif avec la prudence, garder la distanciation, hygiène. Donc il est pour un déconfinement progressif يعني عودة للحياة العادية بطريقة تدريجية. ميرسي حمزة. عندنا شهرزاد. Oui. Walid Amji راهو يقول et l'hôpital militaire de Chiraga en 2 ans il est sorti de terre. oui كنا قادرين لما لا بالك هادشي حفزنا انه نعطيو اهميه اكبر لقطاع الصحه اللي كان اهم قطاع يعني اللي وقف مع لومانيتي في هاد الاوقات ومنذ بدايه الازمه. يعني دائما كان قطاع الصحة مهم، لكن بالك في الجزائر في الأوقات القادمة ولا في السنوات القادمة في جزائر أفضل لما لا قطاع الصحة يكون من أقوى القطاعات لما لا. سري كادا كي نودي ملي عجبته البلاك تاعي قال لك مليحة تاع اوبيتال بسيكياتريك كبير انيس حمزة شلوش. سي جوست اون ايدي. نقدر نعمرو في اوبيتال تاع مهابل كبير اميره وكان يتعمر فاسيلمون. وي دائما 021 78 24 45. نظن انه خلاص لكم الوقت باش تصلوا بنا اليوم. Je pense qu'ils vont prendre une نعم على بالي. نذكر برك برقم الهاتف لأعداد أخرى غدوة لما لا. إن شاء الله. ألو مساء الخير. هذه نعرفوها هذه شهرزاد. أو ماي جاد شهرزاد أو ماي جاد. وش راكي يا الهرابة وش راكي؟ والله لا الحمد لله لاباس هرابة. نو ماشي مهرب ثاني هنا. ما أناش قاعد نسمعوا بك يا درا وش كي دايرة فيها يا درا. نعم قلت لك ما أناش قاعد نسمعوا على أخبارك يا درا وش كي دايرة فيها. والله شوفي بين الراحة وقعد في الدار وبون شويه الانترنت تتعلم حاجات جديده باسكو ما كاش واش ندير ما كاش وين نروح. سي بيان مي فوالا دونك ما كاين حتى حاجه سبيسيال اكسيبسيونيل اللي نديرها. صح شهرزاد قولك ستيا شهرزاد باش تولي لنا ان شاء الله من الاخر يا زاد محسوبين. ستيا انا نحسبوك بالخشيبات وشنو هو الموضوع تاعكم تاع اليوم؟ تما ما تبعتيش كوبي لا في كاميرا كوبي. عندك شهرزاد عندك الحق. سي بيان دو كوبي شويه كي تكوني راكي اون روبون يعني سي بيان تنقاطعي شويه على الاعلام والصحافه والعمل تاعك. سي بيان بون مالغري كو هو شغف شغل لازم حاجه تبقى مرتبطه بها بصفه او باخرى، لكن الواحد كما قلتي يريح شويه خاصه كي يكون يدير ايميسيون دائما مع انيس حمزه شلوش. لا لي كلاش يعطيك الصحة الزاد من بوبرداس ديريكت. والله لا والله توحشتكم حقيقة. والله توحشناك وسي شهرزاد. توحشناك شهرزاد. توحشت لومبيونس تاع توحشنا شهرزاد.com. والله وان شاء الله رجوع بقوة قريبا ان شاء الله. شهرزاد يعطيك الصحة شهرزاد. دلس احكي لكم شويه. احكي لنا دلس احكي لنا واش راهي شوفي بون دلس نعطيكم اخر المعلومات. ربما البارح سجلت ماشي اول حاله، سجلت حاله وفاه بسبب كورونا من شخص كان كبير في العمر الله يرحمه. وايضا كما على بالنا حظر التجوال هو من الساعه 7 صباحا الى غايه الساعه 7 مساء، لكن للاسف في دلسة بون نهضر على لونطوراج تاعي تما كاين لي فواتور اللي يمشيو حتى في نص الليل بطريقه عاديه مالغري كاين لي باراج وكلش ما كانت حتى حاجه
يعني ما تشوفش باللي هناك مثلا الشرطه عندها احكام في اجراءات ولا في التزام المواطنين بالاجراءات. وايضا حاجه اللي لاحظتها مقارنه بالعاصمه لي بازات تما خاص ما يديروش شغل الناس تما يمشي صون بازات بدون كمامه، يمشي عادي يروح للسوق يروح للمحلات يقضي يدي معاه ولادو شويه مقارنه بهنا بالعاصمه تما الحاله شويه شغل الناس فتحوا على رواحهم بزاف، كاين تلاشي شويه. يسوفي تخرج شويه اجتماعي. نعم قلت كي يسوفي تخرج شويه مع الجي تشوف لا ديفيرونس يعني تاع لو بور دو صح وكما قلت بومردات هاي قريبه لالجي. ايوا ولاد فايت باك تروحي ولاد فايت. انا نروح ولاد فايت خويا يسكن تما ما حدا يلبس بافات ما كان حتى بافات مالوغوزمون. وكما قلت الناس ما يلتزموش بالتباعد الاجتماعي. مثلا العائلات وكي نهضر هكذا نهضر مثال في البلاصه اللي راني فيها، ماشي تقولوا ثاني الناس بزاف يقولوا لي نو ما كاينش منها شهاده عيان. العائلات في الديبيو معناتها في العيد التزموا بهذيك تاع اوكي ما نخرجوش نطبقوا الحجر المنزلي 12 نكونوا كامل في الدار وكلش، لكن موراها العائلات خرجت سي بون خلاص مور العيد العائلات تخرج تروح للعائله الكبيره تروح عند الدراري يروحوا عند جدودهم عند مانهم وجداتهم ميتو وشغل حاجه نورمال. كي تسقسيهم تقول لهم علاش ما كوش خايفين ولا يقول لك ما كاش منها كورونا. هنايا شغل اوكي وهذا كامل اللي صاري وشنو كي ما كاش منها كورونا صح. هنا نعاودوا نوليو ثاني لو كان حمزه اللي شاطرني الراي نعاودوا نوليو النظريات المؤامره الناس دوكا ولا تقرا ولا تشوف ولا تصدق اشياء، لكن ماشي دائما هذيك النظريات ولا اشياء اللي تقال هي صحيحه 100% ولا على الاقل لازم واحد دائما يخدم راسه ويشكك في الامور. ماشي كل حاجه معناتها خلاص كورونا ما كاش منها حتى الان احنا ما على بالناش اذا كاين منها ولا ما كاش منها، لكن صحيح الاجراءات الاحتياطيه لازم. وايضا واش راح نقول ان الشواطئ يقول دبس يقول لي بلاج شواطئ كانت ما نقولكش ممتلئه عن اخرها لكن كانت ممتلئه، كانت فيها عائلات وي عائلات وقاعدين هذا قدام هذا نقول نورمال ما كاش دون ان اوتر موند شارع كي في عالم اخر. والله انا كي رحت تما نزيد نقول لك انا رحت بافات وحاولت شغل زعما جداتي ما نقربش منها ما نسلمش عليها ايتو هي تجي عندي تقول لي ما كاش منها كورونا راح نسلم عليك. كي تشوف الناس كيفاش ما عايشين سي نورمال تولي انت شغل تولي بلا ما تشعري تنحي هذيك الكمامه في البافا تاعها وتتصرفي عاديا كيما هما. نو هذا تصرف خاطئ. ما على بالكش وين جزتي ما على بالكش واش درتي ما على بالكش واش كاين. كاين قلت لك الشواطئ اللي كانت ممتلئه وايضا ربما ما على باليش اذا سمعتوا بها ولا هدرتوها ولا باسكو ما تبعتكمش. شفنا باللي من جهه اخرى كاين ناس ماهيش توضع لي بافات وتمشي عادي وما تلتزمش بالتباعد الاجتماعي، ومن جهه اخرى كاين المحلات اللي بعض سحبت منها السجلات التجاريه بسبب انها ما احترمتش الاجراءات تاع الحجر تاع الوقايه من الكورونا، اجراءات الرقابه. ومن جهه نشوفوا دي زيربوريست حالين جوست باسكو في الكاي دي شارج تاعو مكتوب اليمونطاسيون جينيرال اكزاكتومون. يعني لكن انا وكاين اللي مثلا صاحب المحل اللي ما كانش داير كمامه قدم له اعذار معناتها شغل افيرتيسمون انذار كوا باللي لا بروشين فوا لو كان نزيدو نلقاوك بلي ماشي داير لا بافات ولا عندك غرامه ماليه تخلصها والى غيرها يعني وعقوبه اخرى ممكن انه يسحبوا السجل التجاري. فشويه الحاله قلت لك ما راهيش ما على باليش انا نشوف السلطات ما راهيش مسيطره على الجزائر كامل بالاجراءات اللي دايرتها، وحتى انك انت تقول مثلا الشخص ما تروحش ما تشريش ما تبيعش ما كيفاش راح يعيش هذا الشخص؟ ما تبيعش ما تشريش لازم توضع كمامه وين راح تجيب دراهم تاع هذيك الكمامه. شويه ثاني على الجزائري راهو ثاني راه في حصله كبيره الله يعين، خاصه كما اصحاب الاجر اليومي اصحاب الدخل اليومي فيحلي لهم.
بون ان شاء الله تروح علينا هذاك بزاف شويه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شهرزاد تروح لينا وان شاء الله توحشت. تولي لينا لو بلوتو بوسيبل شهرزاد.com نسحقوك في راديو ام كورونا شفان تحياتكم وان شاء الله نلتقيو قريبا يا ان شاء الله ان شاء الله شهرزاد. شهرزاد. كوراج. صح هذا سيتي لو ميور بور لا فان كي دائما ولا نحاولوا دائما نديروا لو ميور بور لا فان. يعطيكم صحه بور سيت بيل سوربريز ليكيب تكنيك. ما على باليش بلي كانت عندنا شهرزاد حاسه بينا. دونك طرقنا اليوم وكالعاده الى موضوع يعني يجذب اهتمام الكثير من الناس كالعادة. نتلاقى غدوة في موضوع جديد. كنت معكم أنا أميرة بوجمعة في التقديم، كان معكم أنيس حمزة شلوش زميلي كذلك في التقديم اللي مدلكم لي ريزولتا تاع السونداج. أمين ما راكش تتبع. دايما 021 78 24 45 عيطوا لنا، عطيوا لنا آرائكم في موضوع آخر غدا، موضوع جديد، نفس الأشخاص نفس القناة، لكن ألقى الآراء دائما تبقى مختلفة. سلام.